चेयरमैन पीटीआई के वकील इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर आज आपने देखा कि ख्वाजा हारिस जो हमारे लीड काउंसिल हैं, उनके मुंशी को सुबह सवेरे नामालूम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर से उठा लिया और उनको अदालत से बाहर लेके उनको कहा कि आज के बाद आज किसी सूरत कोई पिटीशन और फाइल जमा नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने अपने मुंशी को भेजा कि वो जाकर उसकी मदद करे, फिर उसको भी उठा लिया, जिसको कुछ देर बाद छोड़ दिया दोनों को। फिर मुझे खुद जाना पड़ा वो फाइल जाकर जमा कराने के लिए, किसी और जरिए से, वकला साहबान के जरिए से मैंने वो ट्रेस कराई फाइल। तो मुझे ये बताएं, ये कैसा निज़ाम इंसाफ है? क्या इस निज़ाम फिर मैंने अपने मुंशी को भेजा कि वो जाकर उसकी मदद करे, फिर उसको भी उठा लिया, जिसको कुछ देर बाद छोड़ दिया दोनों को। फिर मुझे खुद जाना पड़ा वो फाइल जाकर जमा कराने के लिए, किसी और जरिए से, वकला साहबान के जरिए से मैंने वो ट्रेस कराई फाइल। तो मुझे ये बताएं, ये कैसा निज़ाम इंसाफ है? क्या इस निज़ाम इंसाफ को हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में आइन है, हमारे मुल्क में कानून है, हमारे मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं है? आज पीटीआई के G8 के दफ्तर के अंदर सुबह सवेरे वीगो डाले पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताएं, उनको कैसे पता था कि आज हर हाल में ये फैसला आना है? क्या हमारे यहाँ ये निज़ाम इंसाफ और कानून की हुक्मरानी है? क्या ये आइन की बालादस्ती की बात है जो आज की फाशिस्ट हुकूमत, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF जो आइन की मना रहे थे गोल्डन जुबली, इनको चाहिए आइन की बरसी मनाएं, इसलिए कि आइन को आपने मुअत्तल कर दिया। 8-8 मरतबा गिरफ्तारियां हो के भी अदालतों को से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। पीटीआई के वर्कर्स को क्रश किया जा रहा है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है। मैं इस केस के हवाले से 2-3 मिनट और बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आज जो फैसला दिया है, मेरिट ऑफ द केस, आपको एक बात से बता दूं, जब आप हमारे गवाह नहीं आने देते तो आप कैसे कहते हो कि हमने शवाहिद पेश नहीं किए? भाई, हमारे गवाह पेश करना हमारा बुनियादी हक है। फेयर ट्रायल का कानून, आइन आर्टिकल 10A हमें मौका देता है कि हम अपने मुकदमे को इंसाफ की बुनियाद पर और फेयर ट्रायल की बुनियाद पर, फेयर चांस ऑफ डिफेंस हमें मिलना चाहिए। तो क्या वो हमें मिला? नहीं मिला। जब आप हमारे गवाहान का फैसला आपने करना है कि आपके गवाहों को मैंने नहीं आने देना, फिर मुतासिब जज हुमायूं दिलावर की मिसकंडक्ट आप देखें और उनकी बदनीयती देखें। 12 बजे 12:30 बजे वो हमारे गौर साहब को कहते हैं कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब ये उनको कहते हैं जाकर के 1:30 बजे कि हमारे गवाह कराची में हैं, हमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आपका केस खारिज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हमारे कई सीनियर वकला के जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हमारे लीड काउंसिल हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, गौहर साहब समेत इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या हम आज के आर्डर में भी ये लिख दिया, क्या हम कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं? क्या हम कानून के मुताबिक किसी मुल्जिम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम न दें? तो क्या हम इस तर्ज अमल को क्या कहेंगे? ये इंसाफ को बिल्डोज किया जा रहा है, इंसाफ को दफन किया जा रहा है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ऐसे होना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने डायरेक्शंस जारी की थी। ये कहा था कि कोई जज ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। लेकिन आज 2023 तक वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे और एडमिटेडली अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगाई हुई थी, नाजेबा तस्वीर लगाई हुई थी। और जब FIA को भेज दिया गया तो FIA ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या FIA के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन पोस्ट को ट्रेस कर सके या उनको आर्काइव से हासिल कर सके? उसके लिए 30 डेज और 90 डेज का पीरियड है। फेसबुक मैनेजमेंट से राब्ता कर सकते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें FIA इंक्वायरी करे।
اگر FIA نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں، حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا، اس مقصد کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں، جو جرم کیا وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہیں آصف علی زرداری، وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ ہیں مریم نواز۔ یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لا کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ یعنی جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے، ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا، اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی، اس نے کل اس کو بیچا، اس کو رکھا یا کسی کو گفٹ کیا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ جرم نہیں ہے، وہ قانون قاعدے کے مطابق ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ جو آج الزام لگایا جس کے اوپر سزا ہوئی ہے، یہ صرف یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو جو لائبلٹیز اور جو ایکسپنسز اور جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیے، لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے وہ پیسے تو ٹھیک لکھے لیکن آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا، اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں وہ خانہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرق ہے۔ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز اپنی، آپ نے انکم کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فائنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا۔ تو یہ ہے ٹوٹل کیس، لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہماری قوم کے سامنے ہے۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس ہماری اسٹیبلش ادارے ملے ہوئے تھے، اس متاثر یہ جو PDM کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چیئرمین PTI کے وکلا کی نیوز کانفرنس، شعیب شاہین نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے لوگوں کو عدالتوں کے اندر سے اٹھا لیا گیا اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ لوگوں کو عدالتوں سے اٹھا لیا جاتا ہے؟ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور خبر دیں گے آپ کو، چیئرمین PTI کے طبی معائنے کے لیے 2 میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ پیمز اور پولی کلینک کے ڈاکٹرز پر مشتمل 2 سٹینڈ بائی میڈیکل بورڈ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں پولی کلینک نے 4 رکنی سٹینڈ بائی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے، جبکہ میڈیسن، امراض قلب، ہڈی جوڑ، میڈیکو لیگل کے ماہرین بورڈ میں شامل ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر فرید اللہ شاہ 4 رکنی سٹینڈ بائی میڈیکل بورڈ کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر مامون قادر، ڈاکٹر اختر خان، ڈاکٹر امتیاز احمد میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں۔ میڈیکل بورڈ بوقت ضرورت چیئرمین PTI کا معائنہ کرے گا۔ چیئرمین PTI کے طبی معائنے کے لیے 2 میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ پیمز پولی کلینک کے ڈاکٹرز پر مشتمل 2 سٹینڈ بائی میڈیکل بورڈ قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت CCI اجلاس میں ملک کی 7ویں اور ڈیجیٹل مردم شماری نتائج کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے CCI وفاق کی مضبوطی کے لیے اہم آئینی ادارہ ہے۔ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری بہترین انداز سے مکمل ہوئی جو خوش آئند ہے۔ صوبائی حکومتوں، ادارہ شماریات نے قومی فریضے میں اہم کردار ادا کیا۔ اجلاس میں 4 وزراء اعلیٰ نے مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق کیا۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی مردم شماری کے نتائج سے اتفاق کیا۔
पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 10 लाख 90 हजार से ज्यादा हो गई। पंजाब की कुल आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हजार, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हजार, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हजार और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हजार है। पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद है। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हजार हो गई। सरबराह इदारा शुमारियात डॉक्टर नईम जफर ने ARY से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होगा। हल्का बंदियों पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसमें कितना वक्त लगेगा वो इलेक्शन कमीशन बता सकता है। दावा किया, मर्दमशुमारी पर सब शिकायतें दूर कर दी, सियासी जमातों के एतराजात खत्म कर दिए। सर्वे मुकम्मल हो चुका है। उन्हीं की चीजों को फैक्टर इन करके हमने फाइनल नंबर आज CCI में दिए। कैबिनेट मिनट्स दे देगी मीटिंग के और उसके बाद विद इन अ वीक और सो इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। दरिया असना हल्कों की ब्लॉक लेवल पे इंफॉर्मेशन है इलेक्शन कमीशन के लिए, वो सब उसकी प्रिंटिंग शुरू कर देंगे। 1,85,509 ब्लॉक्स की सारी हम तफसीलात इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे। वो काम हम जल्दी शुरू कर देंगे। अगले इंतखाबात इस मंजूर सेंसस पर होंगे। जिस देश ने जो भी एतराज किया, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि ग्राउंड पे जाके उनके एतराज को रफा करें। ऑफिशियली आज की तारीख में किसी का कोई एतराज नहीं पड़ा हुआ? नहीं, वो सब एड्रेस हो चुके हैं। कराची का नंबर बहुत ज्यादा जेर बहस रहा ना, तो क्या है फिर अब फाइनल नंबर? कराची का नंबर 2 करोड़ से कुछ ज्यादा है। ओवरऑल नंबर पूरे पाकिस्तान का कमोबेश कितना है? 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार के करीब। चंद दिन पहले मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने का फैसला बदनीयती पर मबनी है। नून और PP वाले अब किस मुंह से जमहूरियत के दिफा के भाषण देंगे? साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट लिखा, फांसियां, जेलें, सऊबतें इसलिए थी आप आइन को पामाल करने में हिस्सेदार बन जाएं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आलमी और इलाकाई माहौल के तनासुर में हम चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पैगाम। कहा, इन चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का तसव्वुर पेश किया। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के क़याम से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। In a challenging time in the wake of evolving global and regional environment. Such drastic changes has profoundly affected the traditional concept of national security and defense. Economy as a prime focus. Pakistan Air Force has planned to connect ongoing national building projects predominantly in aerospace and IT domain. And I would like to thank you here, the vision of Honorable Prime Minister of Pakistan and the support provided by the Chief of the Army Staff of bringing this concept and approaching and affording the opportunity. The National Aerospace Science and Technology Park is a major landmark, which is, I see that has a lot of potential. I am sure that this mega enterprise will not only strengthen the local industry, but at the same time, it will attract the foreign direct investment also in Pakistan. And this will also contribute significantly to the national economy. So our core objective is also to build the local industry also and to create an interface between the public sector also. I have no doubt our aim is to work together and contribute meaningfully for the nation cause with local and the global partnership. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।